اليوم غنشوفو الصفحة 139 الوحدة الخامسة المستوى الرابع ابتدائي. شوفو لا ليكتور. Comment poussent les arbres؟ كيف تنمو الأشجار؟ نقراو هاد النص هذا ونشرحوه. يسولك الأستاذ في الأول ديال الدرس غيقولك observe bien l'image، غيقولك لاحظ الصورة جيدا. غيقولك que vois-tu؟ شنو كتشوف؟ غتقولو je vois des arbres، كنشوف أشجار. je vois une forêt، je vois une plante، يعني واحد النبتة ولا دي بلونت نباتات. يقدر يسولك عاود يقولك de quoi va parler le texte à partir du titre et la photo. من انطلاقا من العنوان والصورة في نظرك على واش غادي يهضر النص. تقول peut-être le texte va parler d'un pique-nique ديال واحد النزهة، ولا de la naissance des arbres ولا الولادة ديال الأشجار كيفاش كتولد، ولا d'une promenade en forêt. من بعد ندوزو لا ليكتور. هادو مجموعة من الفرضيات اللي عطيتيهم اللي نتأكدوا منهم من بعد عند قراءة النص. Comment poussent les arbres؟ كيف تنمو الأشجار؟ Ce samedi، هذا السبت، grand-père جدي accompagne يرافق نائل et son frère وأخوه آدم en forêt إلى الغابة pour faire un pique-nique باش يديروا نزهة. En arrivant ملي يوصلوا à la lisière de la forêt إلى حافة الغابة، يعني في الدخلة ديال الغابة، نائل demande à son frère، نائل طلب من أخيه. شنو طلب منه؟ يقول له آدم sais-tu comment poussent les arbres؟ آدم واش كتعرف كيف تنمو الأشجار؟ كيفاش كتنوض الأشجار؟ قال له آدم non، répond آدم، يجيب آدم، mais je pense ولكن أظن que grand-père بأن جدي pourrait nous éclairer، بأن جدي يقدر ينورنا، يعني يفيدنا، ينورنا éclairer. Papy يعني با جدي ولا با سيدي. Papy comment poussent les arbres؟ كيف تنمو الأشجار؟ الجد تبعي يجاوب يقول les arbres mes enfants، الأشجار يا أطفالي لا يا أولادي، passe تمر par différentes étapes بمراحل عديدة مختلفة avant d'arriver à l'âge adulte قبل أن تصل إلى سن الرشد، يعني ملي كتكبر كتوجد. explique يشرح le grand-père، يعني هادشي كامل الشرح ديال le grand-père يعني ديال الجد. يسولوه lesquels demande en chœur les deux enfants. lesquels يعني بجوجهم قالوا بصوت مرتفع وبجوج في دقة قالوا en chœur، هي ممكن نقولوها مجموعي، هذا القسم من كتقولوا كامل كتقولوا شي حاجة مجموعي كتسمى en chœur. ولا ديك الجوقة مثلا en chœur هي ديك الجوقة اللي كتردد مور المغني، كيكونوا كيردوا عليه كاملين في ضربة واحدة. demande en chœur يعني كيطلبوا منه مجموعين في ضربة واحدة قالوها les deux enfants. قالوا lesquels شنو هما هاد المراحل المختلفة؟ قالهم au début de sa vie في بداية حياتها l'arbre est une graine، الشجرة هي عبارة عن بذرة qui tombe d'un autre arbre اللي كطيح من tombe كطيح d'un autre arbre من شجرة أخرى اللي كتكون أصلا كبيرة وواجدة. ensuite من بعد les racines يعني الجذورة et la tige se forment، كيتكونوا ديك البذرة اللي كطيح من شجرة أخرى كطيح في الأرض كيبداو يتكونوا هاد الجديرات الصغار. اي لا تيج هو واحد بحال التيو صغير كيطلع داك الساق ديالها، لا تيج واحد التويو صغير هو كيتكون. او سومي دو لا تيج في الوسط ديال الركبه، بحال في الوسط ديال داك الساق، داك التيو الوسط ديالو بحال اللي كنشوفوا هنا التيوات اللي طالع، هذا هو لا تيج. ياك في الوسط ديالو au sommet de la tige sort في الراس ديال لا تيج sort une petite plante، واحد النبته، واحد النبته صغيره كي دونغا اللي غادا تعطي بلو تار من بعد غادا تعطينا لي فوي، هي هادي
كتبقى تعطينا لي فوي الأوراق de l'arbre أوراق ديال الشجرة. En grandissant ملي تبقى تكبر لا تيج داك الساق كيبدا يغلاض devient un tronc. شنو هو ان ترونك؟ هو الجذع ديال الشجرة كيبقى يغلاض حتى كيولي جذع. l'arbre grandit الشجرة كتكبر toute sa vie حياتها كاملة en même temps مع في نفس الوقت que son tronc s'élargit. يعني الشجرة ما حدها هي كتكبر حياتها كاملة وداك الجذع ديالها كيبدا يغلاض. يعني داك الجذع ديال الشجرة داك اللي كيكون طالع هذاك كيبدا يغلاض. شنو قالوا له؟ ميرسي بابي شكرا بوجدي pour toutes ces explications على كاع هاد الشروحات. en rentrant من ندخلو à la maison ندخلو للدار غادي ندير je vais essayer غادي نحاول de dessiner نرسم les étapes المراحل de la vie ديال الحياة ديال d'un arbre ديال الشجرة دي نائل. قالها شكون اللي قالها؟ نائل. نعاود نقرا. Ce samedi, grand-père accompagne Naïl et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naïl demande à son frère: Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Non, répond Adam, mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, les enfants passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Lesquelles? Demandent en chœur les deux enfants. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Ensuite, les racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Merci, papy, pour toutes ces explications. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre, dit Naïl. On va lire maintenant mot par mot. Pour ceux qui trouvent des difficultés de la lecture, نقراو كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. Ce samedi, grand-père accompagne Naïl et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naïl demande à son frère: Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Non, répond Adam, mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Lesquels? Demandent en chœur les deux enfants. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un
autre arbre. Ensuite, les racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Merci, papy, pour toutes ces explications. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre. dit نايل. دابا نشوفوا الأسئلة نحاولوا نجاوبوا عليها. ندوزو لهذا السؤال جاوبنا عليه قبل القراءة. observe la photo et lis le titre de quoi va parler le texte. هضرنا عليها قبل ما نقراو التكست. دابا اللي بعد القراءة كاين هاد الأسئلة هادي كيقول لك ثانيا combien y a-t-il de personnages. combien y a-t-il de personnages يعني شحال كاينة من شخص في هاد النص القرائي. غتقول له il y a نجاوبوا مثلا نقولوا il y a 3 personnages. كاينه 3 ديال الشخصيات. شكون هما؟ هما نائل، آدم، اي شكون اللي كان معاهم؟ لور غران بير، جدهم. هذا هو الجواب ديال 3 الشخصيات. ولكن كاينه واحد سؤال اخر. combien y a-t-il de personnages. قلنا بانه هادو كاملين. نشوفوا ثالثا اش كيقول لنا. قال لك اسيدي où grand-père emmène-t-il ses petits-enfants. فين هاد الجد فين غادي بهاد وليداتو الصغار. نقولوا grand-père يعني الجد. grand-père نسينا هاد التري دونيون نديروه. emmène ses petits-enfants فين داهم؟ dans la forêt. داهم للغابة. هنا غيسولك غيقولك علاش. ها هو بوركوا. لأن كاين مكاينش عاد السؤال الأول كاين حتى السؤال الثاني. علاش داهم للغابة؟ غنجاوبو pour باش leur expliquer. ولا تقدر تقول كاع pour faire une pique-nique لأن باكاش ناوي يشرح لهم. في الأول كان غادي ديرهم غير يتسالاو حتى واحد فيهم طرح السؤال. comment les arbres poussent. ولا تقدر تقول بأن داهم يشرح لهم كيفاش كتنمو الأشجار. comment les arbres poussent. ندوزو السؤال الرابع. comment est l'arbre. كيف تكون الشجرة au début في البداية de sa vie في بداية حياتها. غتقول au début de sa vie في بداية حياتها. l'arbre est une graine. الشجرة est une graine. كتكون غير بذرة كتكون طاحت كي tombe
من شجرة أخرى اللي طاحت من d'un autre arbre. d'un autre arbre. السؤال الخامس قال لك en quoi se transforme la tige. باش داك الساق داك التيول اللي كيكون طالع ديال الشجرة علاش كيتحول شنو كيولي la tige نقولوا la tige devient un tronc. بالنسبة للي ما كيعرفش ما كيشوفش مزيان نقربوا له الكتابة باش ينقلها على خاطرو يدير بوز وينقلها على خاطرو الأجوبة. ها هي الأجوبة ممكن تنقلوها بشوية عليكم دير بوز ونقلها بشوية عليك. نشوف هذا السؤال قال لك écris le titre du texte. اكتب عنوان النص. عنوان النص هو comment pousse كيف تنمو les arbres الأشجار. السؤال الثاني relève dans le texte خرج من النص les différentes parties d'un arbre الأجزاء المختلفة ديال الشجرة. الأجزاء اللي كتكون منها الشجرة هما les racines المجذورة شنو في النص le tronc الجذع وأخيرا les feuilles. دوزو السؤال الثامن. السؤال الثامن قالك l'arbre arrête-t-il de grandir واش الشجرة تتوقف عن النمو نقولو نو لا l'arbre الشجرة grandit تنمو toute sa vie طيلة حياتها. هنا السؤال التاسع قال لك qu'est-ce qu'explique le grand-père شنو كيشرح هاد الجد. الجد كيشرح كومون نكتبوها غير هنا بلا ورقة كيفاش كيتولد يعني مكطيح ديك البذرة وكدير جذرة كومون ني كيفاش كيتولد اي grandir un arbre كيفاش كيتولد وكيفاش كيكبر الشجر كتكبر الشجر. السؤال العاشر قالك اكي لو غران بير دونتيل دي زيكسبليكاسيون لما كيعطي هاد الشروحات نقولو ا سي دو بوتي زونفون يعني وليدات الصغار ماشي ولادو ما يكون ولاد ولدو ولا ولاد بنتو هو الجد ديالها ا سي دو بتي زونفون. هنا يقول لك السؤال 11 Qui des deux garçons va dessiner les étapes de la vie d'un arbre شكون منهم اللي غادي ملي قال غندخل للدار غادي نرسم المراحل ديال الحياة ديال الشجرة. غتقول له سي نائل سي نائل هو اللي قال واعد بأنه غيدخل يدير واحد الرسم ديال الشجرة ديال المراحل ديال النمو ديال الشجرة مراحل العمرية. قالك هنا أطون نافي في رأيك pourquoi un des deux garçons علاش واحد من هاد جوج أطفال va-t-il dessiner غادي يرسم لي زيتاب دو لا في دان arbre علاش واحد فيهم غادي يرسمها ربما بور نو با اوبليي لي زيكسبليكاسيون باش ما ينساش الشروحات ديال جدو ولا بور لي مونطخي ا سا مامون ولا باش يوريها لمو ولا باش يقول بانه كيستافد من الخرجات و سا ميتريس ولا يوريها الاستاذ ديالو ولا الزملاء ديالو ولا باش جدو يعجبو الحال ويبقى ديما يخرجو. نقولو مثلا ندير نختارو 10 حوايج نقولو بور نو با oublier les explications باش ما ينساش الشروحات ou bien pour les montrer à quelqu'un les montrer à quelqu'un.
كلشي شخص. هاد كيلكان ممكن ندخل فيها سا ميغ، ممكن ندخل فيها الأستاذة ديالو، سي كاماراد، ممكن دير اللي بغيتي. إذا هكا كملنا صفحة 139.